हाय गाइज आज आम पढ़ा कौन जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यूनिट 2 जहाँकि आमर जो यूनिट 2 रे रोचे महात्मा गांधी आ डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ताले आम कौन ना महात्मा गांधी किसी लंग मार्क क्वेश्चन देखी जहाँकि आम एग्जाम गुरुत्वपूर्ण रोचे है आम देखा कौन महात्मा गांधी गला आम देखा कौन डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर किसी लंग मार्क क्वेश्चन देखा जहाँकि आम एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा जहाँकि आम सिलेबस अनुसार किसी क्वेश्चन तैयार कर जहाँकि आम एग्जाम 100% ग्यारंटी रही। चलो देखा जो आम डॉक्टर डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जो सिलेबस रही कौन ना सोशल जस्टिस गोटे रही सामाजिक न्याय केमी महात्मा गांधी सरी महात्मा गांधी सरी आम कौन डॉक्टर भीमराव रामजी आउ डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जो जाति प्रथा रहा भारतर तापर से कौन करते ना विरोध करते कि संग्राम चलते सी विषय भी लंग क्वेश्चन देखिए जहाँकि आम एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करिए। डॉक्टर भीमराव बी आर आम्बेडकर वाज ए चैंपियन ऑफ कौन सोशल जस्टिस एग्जामाइन बा जो डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर बा बी आर आम्बेडकर जो सामाजिक न्याय जन से कौन थे ना प्रवर्तक थे ताले जो सोशल जस्टिस प्रवचन हो चैंपियन हो किए ना डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ताको आम परीक्षा करें से कहीं आमर सामाजिक न्यायर प्रवर्तक होते कौन पे होते है। चलो डिस्कस करिए। ओके देख आंसर रहा देख आंसर आंसर देख इंट्रोडक्शन देखिए देख इंट्रोडक्शन देखा देख डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर कहीपर कौन बी आर आम्बेडकर से कौन थे ना संवैधानिक जनक थे भारतीय संविधान जन्म थे सी जन समाज संस्कार थे एवं जननायक और अत्यंत ज्ञानी थे किए ना डॉक्टर भीमराव रामजी है से कौन थे सी जड़े आम जो डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को बी आर आम्बेडकर कहते से जन भारत संविधान जनक से जड़े समाज संस्कार थे जननायक थे अत्यंत ज्ञानी थे कि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर और सी कौन थे भारत सामाजिक न्याय एवं जो भारत सामाजिक न्याय जो जहाँ पढ़ुचे जो सामाजिक न्याय से महान प्रवर्तक थे किए ना डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर है। ये जो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर कौन दलित मानक जो अधिकार रहा आउ जातीय असमानता दूर करने एवं एक समाज समान समाज गठन अनेक प्रयास करते डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बा बी आर आम्बेडकर कौन करते जो दलित मान रही अवहेलित मैंने से अधिकार रहा आ जो जाति था ये जातीय असमानता को दूर करते समाज कि भाव सामान सामान गठन कर प्रयास करते किए ना आम बी आर आम्बेडकर। ओके तांको जीवन मुख्य लक्ष्य थिला एक समाज और न्याय संगत समाज निर्माण करवा ताले तांकर गोटे मुख्य लक्ष्य थिला बी आर आम्बेडकर कौन थिला गोटे कौन तांको जीवन मुख्य लक्ष्य थिला जे गोटे समान गोटे कौन समान और न्याय संगत भाव गोटे न्याय थी समस्त को समान न्याय दिया जाता समान समाज थी ये गोटे समाज से तैयारी करने मुख्य लक्ष्य था जीवन है कहाँ ना आमर बी आर आम्बेडकर ओके आ जो क्या जाति धर्मलिंग अनुसार अन्याय और अत्याचार करने को पड़ो ना बोली सी ये गोटे समाज तैयारी करने मत व्यक्त करते कि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर बी आर आम्बेडकर सी गोटे मुख्य लक्ष्य था जे गोटे सामान न्यायसंगत समाज निर्माण करवा से समाज रे कौन थी जाति धर्मलिंग और अन्य ये सब किसी अत्याचार हो बोली ये गोटे समाज से तैयारी करने से चिंता करते मुख्य लक्ष्य। ओके बा आम इंट्रोडक्शन दे पारिबा एटा को आम सर्टकट रे आम इंट्रोडक्शन दे पारिबा जो कौन ना जो आम जब लिखा जो न्याय संगत समाज सामाजिक न्याय मुख्य प्रवाचक हो प्रवर्तन होती कि आमर बी आर आम्बेडकर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर सामाजिक न्याय प्रमुख प्रचारक थे जातिभेद अस्पृश्यता एवं सामाजिक असमानता दूर करने सारा जीवन युद्ध करते हैं ये जो रहा जातिभेद रहा अस्पृश्यता रहा और सामाजिक असमानता रहा दूर करने से सारा जीवन युद्ध करते यहाँ को लिखले भी आम इंट्रोडक्शन में बहुत भल रही कहीं सर्टकट रे ये ओके जी सर्टकट लिखा चाहूँ। ओके ताप देख जो सामाजिक न्याय रहा ये सामाजिक न्याय से कि भाव समाज को से न्याय आनी कौ भाई भाव युद्ध करके आनी से सब युद्ध गुड़ देखिए आम देखना केमी न्याय युद्ध केमी संग्राम केमी चलते देख नंबर 1 आए देख
ନା अस्पृश्यता एवं जाति प्रथा विरोध में संघर्ष जो अस्पृश्यता रहा और जाति प्रथा रहा जो अस्पृश्यता से कि भाव विरोध करते एवं जाति प्रथा को विरोध करते है तापर संघर्ष केमी युद्ध था देखा या सर्टकट लिखिपर कौन ना अस्पृश्यता दूरीकरण अस्पृश्यता से दूरीकरण केमी करते दूर करते केमी है सर्टकट यहाँ जदि आम लंग आम मन तो आम सर्टा को लेकिन लिखिपर नंबर 1 पॉइंट देकी अस्पृश्यता दूरीकरण लिखिपर ना 1 न देकी अस्पृश्यता एवं जाति प्रथा विरोध में संघर्ष केमी था ओके देख अस्पृश्यता दूरीकरण अस्पृश्यता और जाति प्रथा विरोध में संघर्ष कौन थे देख भारत में दलित मैंने अनेक वर्ष धरी अस्पृश्यता एवं अन्याय सही जो भारत में दलित मान रहे से बहु वर्ष धरी से कौन धरी अस्पृश्यता और अन्याय सही विभिन्न प्रकार अन्याय होता विभिन्न प्रकार अस्पृश्यता देखा से सब सही किए दलित मैंने अनेक बहु वर्ष धरी सही यही अन्य दूर करने आम्बेडकर बहु आंदोलन करते जो ये आंदोलन अस्पृश्यता आउ जाति प्रथा जो रहा जाति प्रथा ये दलित मैंने से बहु वर्ष धरी से अस्पृश्यता और अन्याय भाव से शिकार होती से शिकार से कि दूर करें दूर कर से कौन गोटे आंदोलन करते कि महात्मा गांधी सॉरी किए ना बी.आर. आम्बेडकर ओके एंड से 1927 मसीह किए महार सत्याग्रह महार आंदोलन करते जे 1927 मसीह से कौन बी.आर. आम्बेडकर महार करते महार सत्याग्रह करते महार आंदोलन करते जो थे से महार आंदोलन कौन ना दलित मान जो सामान्य पानीय उत्स व्यवहार जो कौन जो माने सब दलित मान कौन पानीय जल व्यवहार कर से बारण कर समस्त सामान सुযোগ से पानी पर समस्त सामान अधिकार रही ये सब से महार सत्याग्रह जो रहा महार आंदोलन माध्यम ये सब कौन करते अधिकार दाबी करते क्या दलित अवहेलित अस्पृश्यता मान ओके ये से मंदिर प्रवेश आंदोलन कले जो ये कौन दलित मैंने कौन मंदिर को प्रवेश कर पारे कमी किभली भाव मंदिर प्रवेश करेंगे से आंदोलन करते किए बी.आर. आम्बेडकर जहाँफल दलित मैंने मंदिर को प्रवेश करें ओके क्लीयर ये गला अस्पृश्यता दूरीकरण कहीं दलित मैंने बहु वर्ष धरी अस्पृश्यता और अन्याय विरोध में शहीद जाते न्याय शिकार होते न्याय अन्याय को दूर करने किए बी.आर. आम्बेडकर गोटे आंदोलन करते 1927 मसीह से महासत्याग्रह महार आंदोलन करते जो थे महार आंदोलन जो समस्त को पानी जल उत्स व्यवहार कर अधिकार दाबी कर मंदिर प्रवेश कर पारे से मंदिर प्रवेश करने गोटे आंदोलन करते जहाँफल से मंदिर प्रवेश कर पारे किए मैंने दलित मैंने ओके नंबर 2 रहा ना संविधान माध्यम सामाजिक न्याय जो संविधान रहा भारत संविधान रहा से संविधान माध्यम सामाजिक न्याय कौन कि से करते आम सर्टकट लिखिपर कौन ना संवैधानिक अधिकार कौन सर्टकट लिखिपर 2 नंबर पॉइंट दे कौन संवैधानिक अधिकार ओके संवैधानिक अधिकार देखिए आम देख डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय संविधान प्रमुख रचयिता थे जो कौन जो आम ताकि संविधान जनक किए आमर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर क्वेश्चन पड़ो ना आम भारत संविधान जनक होती आम्बेडकर डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ओके से एमती नियम तैयारी कले जहाँ दलित अन्य वंचित वर्ग एवं महिला मान समान अधिकार देला आम डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एमती गोटे सी कौन नियम तैयारी कले जहाँ कि दलित अन्य वंचित वर्ग एवं महिला मान सब अधिकार दे पार है आ संविधान मुख्य नियम है कौन संविधान मुख्य नियम गुड़िक होते समानता स्वाधीनता न्याय एवं भातृत्व थिला योगदान फल अस्पृश्यता अपराध घोषित है ताहले आमर बी.आर. आम्बेडकर कौन योगदान फल अस्पृश्यता कौन होता ना अपराध भली घोषित कराला एवं दलित मान कौन रिजर्वेशन नियम आसला एवं दलित मान रिजर्वेशन नियम आसला जहाँ तांकर शिक्षा एवं चाकरी सहायक है ओके क्लीयर तापर 3 नंबर आइब कौन सॉरी कौन गला 3 नंबर आइला ना शिक्षा एवं आर्थिक स्वाधीनता आम सर्टकट लिखिपर समस्त शिक्षा शिक्षा और आर्थिक स्वाधीनता समस्त शिक्षा सर्टकट लिख 3 नंबर ओके देख कौन कहला समस्त शिक्षा देख आम्बेडकर विशेष करते शिक्षा ही अन्याय एवं अंधविश्वास को दूर कर एकमात्र उपाय से शिक्षा को गोटे
ଉପାୟ ବୋଲି ନେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଉପାୟ ପାଇଁ? ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ବୋଲି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ସେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳିତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଲେ ବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭଳିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ହେଲା, ଆଉ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ହେଲା, ଦଳିତମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ, ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼ି କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଏହା ଦଳିତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୃହତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସମାନ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାର 4 ନମ୍ବର ଆଇଲା, ଦେଖ ନା ମହିଳା ଅଧିକାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ କ'ଣ ରହିଛି, ବା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। କ'ଣ ନା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ଓକେ, ତାହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ନା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଲେ, ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାନତା ଅଧିକାର ବା ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସମାନ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଆମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିବାହ, ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାର ମାମଲାରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇପାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ବିବାହ, ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ମାମଲାରେ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉପସଂହାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଉପସଂହାର, ଯାହାକି ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ସମାଲୋଚନା। ହେଲା, ସମାଲୋଚନା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସମାପ୍ତ। ଓକେ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ସମାପ୍ତ ବା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାର ଦେଖିବା, ଦେଖ ଲାଷ୍ଟରେ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନତା ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ହେଲେ, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଜୀବନ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନତା ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କ'ଣ ଉଦାହରଣ। ସେ ଯେପରିକି ଦଳିତମାନେ, ମହିଳାମାନେ ଓ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗକୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆମର ସାମାଜିକ କ'ଣ B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଯେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ରହିଲେ ବା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଜନକ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ହେଲେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଜଣେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କିମ୍ବା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଗୋଟେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖିବା। ଦେଖଟି ନା ଡିସ୍କସ୍ ଆମ୍ବେଦକରସ୍ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଜାତିବାଦର ବିରୋଧରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଚାଲ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖ ସର୍ଟ ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ, ସେଇ ଭିତରୁ ବି ଟିକେ ଆମେ ଆଣିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, ବା ନ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ବି କୋଇ ବାତ ନାହିଁ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଜାତିଭେଦ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଲେଖାଯାଇଛି, ସରି ଏଇଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା। ତ ଆମ୍ବେଦକର ଜାତିଭେଦ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଜାତିଭେଦ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆଉ ଜାତିଭେଦ ଭିତରେ ସେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ
କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଜାତିଭେଦ ଓ ସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ କେମିତି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଏକ ସମାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ଥିବ, ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିପାରିଥିବେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମାଜ ସେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଏଇ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ କିପରି ଥିଲା ଦେଖ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ କିପରି ଥିଲା। ଦେଖ ଏହିପରି ଥିଲା। ଦେଖ ନମ୍ବର 1 ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରାମ। ଦେଖ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଭାରତରେ ଦଳିତମାନେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅସମାନତା ସହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଦଳିତମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଦଳିତମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅସମାନତାକୁ ସେ ସହିଥିଲେ ବା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲା, କେଉଁମାନେ ଦଳିତମାନେ। ତେଣୁ ଆମ୍ବେଦକର ଏହି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦଳିତମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅସମାନତା ସହିବେ, ଯେଉଁ କ'ଣ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ସେ ଶିକାରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି 1927 ମସିହାରେ କ'ଣ ମହାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ମହାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କରିକି ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ରହିଲା, ସେ ଜଳସ୍ତର କ'ଣ ଦଳିତମାନେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ ସମାନ ଭାବରେ ନା, ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ କରିଥିଲେ ଜଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇପାରିଥିଲେ ହେଲା। ଓକେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆଇଲା ବାବାରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ। କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଖ ନା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିବା ଭୁଲ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ହେଲା, ସେଇ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ କରିବା ହେଉଛି ଭୁଲ, ପରମ ଭୁଲ। ତେଣୁ ସେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଦାବି କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିଏ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ପାରିବ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବେ ବୋଲି କିଏ କରିଥିଲେ ନା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ଦାବି କରିଥିଲେ। କିଏ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଏଠି 1930 ମସିହାରେ କ'ଣ କାଲାରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ 1930 ମସିହାରେ କାଲାରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲା। ଯେଉଁ କାଲାରାମ ମନ୍ଦିର 1930 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କାଲାରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କାଲାରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିଲା। 3 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ନା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଦଳିତମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ହେଲା ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ସେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ବା B.R. ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ଅଧିକ ଭାବରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ କଲେଜ ଖୋଲିଥିଲେ। କିଏ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲା ସେଥିମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲେଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆଇଲା କ'ଣ ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରଥା। ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରଥା ରହିଲା, ସେ ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଜାତିବାଦ ବିରୋଧରେ। ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକର ଏହି ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ, କେଉଁ ନିୟମ ନା ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରଥା ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ଦଳିତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ ନା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଏହି ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରଥାଟା କ'ଣ କଲା ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। କ'ଣ ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରଥା ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ନିୟମ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଅବସର ଦେଲା। ଏହି ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରଥାଟା କ'ଣ ଦଳିତମାନେ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବେ ସେଇ ଅବସର ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା ଏହି ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରଥାଟା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆଇଲା ମନସ୍ମୃତି ଦାହ କରିବା। ଯେଉଁ ମନସ୍ମୃତି ଦାହ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ମନସ୍ମୃତି ଦାହ କରିବା
देख 1927 मसीह आंबेडकर मनुस्मृति दाह कले ताले क्वेश्चन पड़ो मन मनुस्मृति दाह करवा मनुस्मृति दाह करवा केते मसीह करथिले से दाह करथिले ना 1927 मसीहा 1927 मसीह मनुस्मृति दाह कले यह जाति भित्तिक समाज प्रतिष्ठा प्रथार विरोध चिन्हित है ये जो मनुस्मृति दाह करने द्वारा कौन करते जो जाति भित्तिक समाज प्रथा जो रहा सेटा तार ऊपर जो विरोध चिन्ह होता चिन्हित थिला ये जो कि ना जो मनुस्मृति दाह करने द्वारा कौन होता जो यार जाति भित्तिक समाज प्रथार विरोध चिन्ह थिला जो जाति प्रथा जो जाति भित्तिक समाज प्रथार विरोध चिन्ह थिला कोटा ना मनुस्मृति दाह करवा यहाँ गोटे हूँ गोटे जाति भित्तिक समाज प्रथार गोटे विरोध उपर गोटे चिन्ह कोटा ना मनुस्मृति दाह जहाँकि एक पुराणा ग्रंथर जो जाति भेद को न्यायसंगत करा मनुस्मृति हूँ गोटे मनुस्मृति हूँ गोटे कौन गोटे पुरातन ग्रंथ जे ग्रंथ कौन जो जाति भित्तिक जो था न्यायसंगत करा न्यायसंगत भाव केमती कार्यकारी कराई ये गोटे पुराणा ग्रंथ मनुस्मृति दाह करवा गोटे हूँ गोटे मनुस्मृति गोटे हूँ कौन मनुस्मृति गोटे हूँ पुराणा ग्रंथ ओके जाति भेद को यार जो कि जाति भेद रहा से आलोचना रही ओके क्लियर तापर नंबर 6 है भारतीय संविधान निर्माण ताले भारतर संविधान कि निर्माण है ओके देख डॉक्टर आंबेडकर भारतीय संविधान लिखिथिले ताले आमे कहि परिबा भारतर संविधान जनक होचंती कोन डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ओके क्लियर 100% क्लियर है के क्वेश्चन दे पहला नाम भारतर संविधान जनक किए डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर से एमिति नियम तैयारी करथिले जहाँ जाति भेदभाव को समाप्त कला से गोटे एमती भाव गोटे नियम तैयारी करथिले जहाँकि जो जाति भित्तिक रहा ताक समाप्त कर देथिला हला एवं समस्त को समान अधिकार देला एवं कौन समस्त को समान अधिकार देला ए जो संविधान हला एही नियम ए जो संवैधानिक नियम द्वारा कौन कला दलित मानक पय शिक्षा चाकरी और रेवेन्स देला जो से माने भल सुजोग पाई पारथिले ओके क्लियर तार लास्ट हो उपसंहार देखिए कौन लास्ट हो आमर उपसंहार बा समाप्त बा समालोचना ओके डॉक्टर आंबेडकर लड़ाई जाति प्रथा दूर कर एक समान एवं न्यायपूर्ण समाज गठन करने थिला तांको कार्य एवं चिंताधारा आज मध्य भारत में समानता एवं न्याय प्रेरणा देउछि ताले आमर बी.आर. आंबेडकर जो लड़ाई को आप जाति प्रथा दूर करने पर लड़ाई थिला जहाँकि गोटे समान एवं न्यायपूर्ण समाज गठन करने थिला ये जाति भेद को दूर करके गोटे समान एवं न्यायपूर्ण समाज समान समान मान समस्त समान भाव चली पारे एवं गोटे समाज को न्याय समाज न्याय संगत समाज गोटे समस्त न्याय समान भाव पाइपे ये गोटे समाज तैयारी करेंगे जहाँकि कार्य एवं चिंताधारा आज से जो कार्य द्वारा ये गोटे कार्य करेंगे ये गोटे चिंताधारा कौन था गोटे मुक्त समाज गठन करवा ये चिंताधारा आज आम भारत में समानता एवं न्याय प्रेरणा देउछि ओके कहाँ नामर बी.आर. आंबेडकर ओके क्लियर एतिक हूँ दुईटी क्वेश्चन देख भल भाव देखि है आमर एग्जाम रे आसार बहुत चांस रही है क्लियर ये हूँ आमर सिलेबस अनुसार दुईटी क्वेश्चन देली मुझे 100% इम्पोर्टाट जहाँकि आम सिलेबस कौन अच्छी ना आंबेडकर न्याय कौन आमर अच्छी कौन ना सामाजिक न्याय अच्छी ना तो सामाजिक न्याय आ जातिवाद उपर अच्छी से यही दुईटी मु क्वेश्चन लंग क्वेश्चन देती कहीं आम एग्जाम 100% आसार चांस रही ओके